कहते हैं ना कि ज़िंदगी के कुछ सबक कागज़ पर नहीं बल्कि पछतावे की स्याही से दिल पर लिखे जाते हैं। ये कहानी किसी फिल्म का किस्सा नहीं बल्कि मेरे दोस्त फवाद की वो दास्तान है जो मैंने खुद अपनी आंखों से टूटते और बिखरते देखी। मेरा नाम आसिफ है और आज सुबह जब मैं कराची के एक पुराने मोहल्ले से गुज़र रहा था तो मेरी नज़र अचानक इस पर पड़ी। फवाद, जो कभी हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री का सबसे चमकता हुआ सितारा था, आज गली के नुक्कड़ पर एक थके हारे वजूद की तरह बैठा था। जैसे वक्त ने इसके चेहरे से सारी रौनक छीन ली हो। वो मुझे देखते ही बेख्तियार गले लग गया, मगर इसके अंदाज में पुरानी गर्मजोशी नहीं, सिर्फ एक गहरी बेचारगी थी। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें बता रही थीं कि पिछले 6 महीनों में इस पर क्या क़यामत गुजरी है। मैंने इसे एक चाय की दुकान पर बिठाया और पूछा, फवाद यार, तुम तो फैसलाबाद में अपनी नई फैक्ट्री के मैनेजर बन गए थे, ये अचानक वापस कैसे? और ये तुम्हारी हालत क्या है? वो मेरी तरफ देखकर सिर्फ खोखला सा मुस्कुरा दिया। इसकी खामोशी कई चीखों से ज़्यादा तकलीफ-दे थी। फिर इसने एक लंबी सांस ली और मुझे वो सारी कहानी सुनाई जिसके आगाज़ पर इसे फ़ख्र था और इंजाम पर लर्ज़ा तारी था। फवाद 1 साल पहले तक मेरे साथ फैक्ट्री में एक मामूली क्लर्क था, लेकिन वो ज़हीन था और खूब मेहनत की। जब हमारी कंपनी ने फैसलाबाद में एक बड़ी नई यूनिट लगाई तो इसे इसका इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। साथ ही तनख्वाह में कई गुना इजाफा। ये इसके लिए सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि दुनिया पर छा जाने का ख्वाब था। इस कामयाबी के बाद इसमें एक हल्का सा गुरूर आ गया था। इसे लगता था कि वो आम लोगों के दायरे से बाहर निकल चुका है। इसका सबसे पहला टकराव घर में हुआ। इसकी बीवी नबीला, जो पहले ही बहुत मुतालबा करने वाली थी, इसे ये पुराना तंग मोहल्ला और घर के कोने में आमिना बेगम, फवाद की वालदा की छोटी सी दर्जी की दुकान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। आमिना बेगम ने अपनी जवानी में सिलाई करके ही फवाद को पढ़ाया लिखाया था और ये दुकान इनके लिए इज़्ज़त और खुददारी की इलामत थी। नबीला ने साफ कह दिया कि वो फैसलाबाद सिर्फ तब ही जाएगी जब वो ये पुराना घर बेचकर आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे और आमिना बेगम को यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा। इसने कहा कि ये छोटे मोटे काम अब इसे अमीर शोहर की इज़्ज़त के खिलाफ लगते हैं। फवाद ने बीवी के इस मुतालबे पर अपनी अम्मा की तरफ देखने की भी जहमत नहीं की। इसकी आंखों में सिर्फ दौलत और ऐश की चकाचौंध थी। आमिना बेगम ने बहुत समझाया, बेटा, कि घर बेचकर मुझे किसी किराए के कमरे में मत धकेल। मेरा अपना काम है, मेरी अपनी पहचान है, मैं तुम्हें एक पल भी तंग नहीं करूँगी। मगर फवाद के दिल पर गोया गफलत का पर्दा पड़ चुका था। नबीला का दबाव बढ़ता गया और फवाद की बेसब्री इंतहा को पहुँच गई। जाने से एक दिन पहले जब आमिना बेगम ने एक बार फिर फैसलाबाद जाने से इनकार कर दिया तो फवाद गुस्से में लाल पीला हो गया। इसने घर का सारा सामान निकाल कर किराए पर दे दिया और माँ को ज़बरदस्ती खींचकर घर के पिछले हिस्से में मौजूद छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया। ये स्टोर रूम बहुत पुराना था और वहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी। फवाद ने बाहर से मोटा सा ताला लगाया। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, मगर इसने पलट कर ना देखा। मोहल्ले वालों को इसने झूठ बोला कि वो अपनी अम्मा को उम्रा पर भेज रहा है और अब वो और नबीला अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। अगली सुबह वो नबीला के साथ फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया। फैसलाबाद में सब कुछ शुरू में अच्छा लगा। बड़े शहर की रौनक, नबीला की खुशामद और महंगी गाड़ियों की चमक। फवाद दिल लगाकर काम करने लगा और पैसा बैंक अकाउंट में जमा होने लगा। वो बड़ी शान से नबीला को पैसे भेजता। वो हर बार मज़ीद रकम का मुतालबा करती कि लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा है। फवाद ने अपनी माँ को भूलने की कोशिश की। वो अपने आप को तसल्ली देता कि वो उम्रे पर हैं, खुश हैं और वहाँ बहुत दुआ कर रही होंगी। मगर किस्मत को ये जुल्म मंजूर नहीं था। ठीक 6 महीने बाद फैक्ट्री के एक बड़े करप्शन स्कैंडल में फवाद का नाम भी मुलव्वस हो गया। इसने लाइल्मी में कुछ ऐसे कागजात पर दस्तखत कर दिए थे जिसकी वजह से रातों रात वो अपनी नौकरी, इज्जत और जमा पूंजी सब कुछ गंवा बैठा। वो टूटा हुआ, शर्मिंदा और बिल्कुल खाली हाथ वापस कराची लौटा।
سب سے پہلے وہ اس عالیشان اپارٹمنٹ کی طرف گیا جس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو اسٹور روم میں بند کیا تھا، مگر وہاں صرف ایک خالی کمرہ تھا۔ فیصل آباد کے بزنس مین سے شادی کر کے جا چکی تھی اور لکھ گئی تھی کہ وہ ایک ہارنے والے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ سن کر فواد کو دوہرا صدمہ پہنچا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا، ماں۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے پرانے محلے آیا۔ گھر تو بک چکا تھا، مگر اسے یاد تھا کہ پڑوس میں خالہ شکیلہ رہتی تھی جو اس کی ماں کی پرانی سہیلی تھی۔ فواد نے کھٹکھٹایا۔ خالہ شکیلہ دروازے پر آئیں اور فواد کی حالت دیکھ کر فوراً سب کچھ بانپ گئیں۔ فواد نے روتے ہوئے کہا، خالہ وہ ساری بات چھوڑ دیں، ماں عمرہ پر نہیں گئی تھی۔ فواد نے روتے ہوئے کہا، خالہ وہ ساری بات جھوٹ تھی، ماں عمرہ پر نہیں گئی تھی، وہ غصے میں کسی رشتہ دار کے پاس چلی گئی تھی۔ خدا کے لیے ان کا پتہ بتائیں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ خالہ شکیلہ کی آنکھوں میں نفرت اور دکھ تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور سخت لہجے میں بولیں، تمہاری ماں عمرہ پر نہیں گئی، نالائق، تمہاری ماں تو اس اسٹور میں بند تھیں۔ یہ الفاظ سن کر فواد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ نے بتایا کہ جانے کے تیسرے دن جب گھر بالکل خاموش ہو گیا تو انہیں اندر سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے ہمت کر کے پڑوسیوں کی مدد سے تالا توڑا تو آمنہ بیگم اندر بے ہوش پڑی تھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو محلے والوں نے فواد کو فون کرنے کا مشورہ دیا، مگر آمنہ بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنے غلط فیصلوں کا انجام خود دیکھے۔ میں اسے فون کر کے اپنی غلطی کا احساس نہیں دلانا چاہتی۔ جب وہ سب کچھ کھو کر واپس آئے گا تو اسے خود بخود سچ مل جائے گا۔ خالہ نے بتایا کہ آمنہ بیگم 1 مہینے تک ان کے پاس رہیں اور پھر ایک دن خاموشی سے کسی پرانے رشتہ دار کے پاس چلی گئی۔ کسی کو اپنا پتہ نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ فواد انہیں آسانی سے تلاش کر لے۔ فواد وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اسٹور روم کے پرانے تالے کی زنگ آلود چابی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو صرف دولت کے لیے بند نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں میں اپنی قسمت کی ڈور بھی دے دی تھی، اور ماں نے اس ڈور کو اس طرح تھاما کہ فواد کو اس کی غلطی کا سزا کے طور پر احساس ہو جائے۔ نہ دولت رہی، نہ عزت، نہ بیوی، اور نہ اب ماں۔ وہ اب صرف تنہائی کے ساتھ رہ گیا تھا، اس تنہائی کے ساتھ جو اس نے اپنی ماں کو دی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ اس نے کہا، آصف، میں نے اپنی ماں کو لاپرواہی کی سزا دی تھی اور قدرت نے مجھے بے بسی کی سزا دے کر واپس بھیجا ہے۔ میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا، فواد، اب تمہارے پاس ماں کی تلاش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ اپنے پچھتاوے کو محسوس کر سکے، اور یہی پچھتاوا اب اس کی زندگی کا سچ بن چکا تھا۔ اس کے لیے اب سفر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک نئے تکلیف دہ امتحان کا آغاز ہو چکا تھا۔